मोहतरमा, इस बीमारी का इलाज आपने बहरहाल नहीं कोई भी सहूलियात दी हुई पंजाब की आवाम को, लेकिन इसका इलाज पाकिस्तान में मौजूद है। दूसरी जहाँ तक रहेगी बात, मैं चूँकि जब ये स्मॉग का इशू था और जब मैडम लंदन और स्विट्ज़रलैंड की यात्रा पे थी तो मैं ज़ेरे हिरासत थी, आप सब लोगों को पता है। मैं 2-3 इश्यूज़ को हाईलाइट करना चाहती हूँ। पहले ये कि पाकिस्तान के अंदर जो इंतकामी सियासत की रवायत इस दौर में पड़ी है, पहले करैक्टर असैसिनेशन की रवायत भी इन्होंने डाली, मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की जिस तरह से और उनकी वालदा की किरदार कुशी की और जिस तरह से उनके ख़िलाफ़ इन्होंने मुहिम चलाई ज़हका खेज़ किस्म की और तज़हीक अमेज़ किस्म की। इस दौर में ये ख़वातीन के साथ जो इंतकामी कार्रवाइयाँ की जा रही हैं उसकी भी तारीख़ में कोई मिसाल नहीं मिलेगी। मैं एक सियासी वर्कर हूँ, किसी भी पुरअमन सियासी जिद्दोजहद का हिस्सा बनने से मेरे मुल्क का आइन और कानून मुझे इजाज़त देता है। मैं पुरअमन प्रोटेस्ट का हिस्सा बनी और उसके नतीजे में जिस जगह से मेरी गिरफ्तारी हुई वो उस केस में मेरे साथ और कारकुनान भी अरेस्ट हुए, सबको डिस्चार्ज किया गया, मुझे भी डिस्चार्ज उस मुकदमे से किया गया, लेकिन फिर मेरे खिलाफ इंतकामी कार्रवाई की नई सीरीज शुरू की गई 4 नए मुकदमात दर्ज करके, जिसमें कहा मैंने पुलिस को उस वक्त जख्मी किया और उस FIR में मुझे 42 दिन जेल के अंदर रखा गया, जिसका टाइम उस FIR का उस वक्त का है जब मैं लिटन रोड के पुलिस स्टेशन में मौजूद थी। जब मैं अरेस्ट हुई तो उसके अगले दिन के 2 बजे का जो वक़ूआ बनाया गया उसमें तो मैं तो पुलिस की ज़ेरे हिरासत थी। इंशाअल्लाह मैं इसके ऊपर आला अदलिया से भी मैं एक एप्लीकेशन देने लगी हूँ कि इसमें मुझे जो मैंने 42 दिन की जो मैंने कैदोबंद की सोबतें सही मायनों में काटी, मेरे सेल की बिजली बंद कर दी जाती थी, पानी बंद कर दिया जाता था, वहाँ पे बेशुमार मच्छर था और फिर उसके साथ जब मुझे प्रिजन वैन में 2-2 घंटे बंद रखा गया तो मुझे इस लाहौर शहर के स्मॉग के दिनों में लोग बंद करके बैठे हैं तो प्रिजन वैन और साथ पुलिस की कितनी गाड़ियां बैठी होती थी। मेरा बच्चा जो ऑटिस्टिक है, कैंसर सर्वाइवर है, आपने बहरहाल नहीं कोई भी सहूलियात दी हुई पंजाब की आवाम को, लेकिन इसका इलाज पाकिस्तान में मौजूद है। दूसरी जहाँ तक रहेगी बात, मैं चूँकि जब ये स्मॉग का इशू था और जब मैडम लंदन और स्विट्ज़रलैंड की यात्रा पे थी तो मैं ज़ेरे हिरासत थी, आप सब लोगों को पता है। मैं 2-3 ख़वातीन को हाईलाइट करना कि इंतकामी कार्रवाइयों के ऊपर यकीन नहीं रखते, लेकिन मैं ये कहती हूँ, अपील करती हूँ कि ये सिलसिला बंद होना चाहिए। डॉक्टर यास्मीन राशिद गुज़िश्ता 1.5 साल से वो जेल में बंद है। एजाज चौधरी साहब सेनेटर, सिटिंग सेनेटर, हार्ट पेशेंट, अभी उन्हें रिसेंटली डेंगू हुआ है, उनका वेट लॉस का इशू है, हो गया, उनको शुगर है। शाह महमूद कुरैशी साहब, मियाँ महमूद रशीद साहब, उनकी भी ड्यूरिंग हिरासत एक सर्जरी हुई। उमर चीमा आज भी हॉस्पिटल में एडमिट हैं। ये हम किस तरफ जा रहे हैं? मेरा ये मुतालबा है पाकिस्तान की अदलिया से कि वो प्लीज़ पुलिस के महकमे को नकेल डाले और उनसे पूछे कि अगर कोई सियासी कैदी है, हम कोई वाकई दहशत, ठीक है 780 ये लगा रहे हैं, लेकिन हम कोई दहशतगर्द तो नहीं है। हमारे साथ दहशतगर्दों से भी बुरा सलूक किया जाता है दौराने हिरासत। हम पाकिस्तान के शहरी हैं, पहले पुरअमन शहरी हैं, फिर हम किसी सियासी जमात के कारकुन हैं, लेकिन हमें इस तरह से तज़हीक का निशाना बनाया जाता है जैसे खुदा न खास्ता वाकई हम मुल्क दुश्मन हो, और अगर नहीं है तो हो जाए, जो रवैया हमारे साथ रखा जाता है। लेकिन मैं इत्तला देना चाहती हूँ, हम फिर भी नहीं होंगे। ये वतन हमारा है, हम इसके अंदर आइन की बहाली की, कानून की बहाली की, जंगल ना बनाने की जो एफर्ट है वो जारी रखेंगे। पुरअमन रह के हर तरह की जो हमारी पुरअमन जिद्दोजहद होगी, इंशाअल्लाह हम एक पुरअमन शहरी की हैसियत से उसका हिस्सा बनेंगे जो मेरे मुल्क के अंदर बेहतरी लेके आए। हम पाकिस्तान की बेहतरी के ख्वाहिशमंद शहरी हैं। मैं खान साहब के लिए भी इस वक्त उनके लिए भी ढेरों दुआएं कर रही हूँ। जब मैं सेल में बंद थी तो मेरे सेल की 5 घंटे जब लाइट गई और उससे अगले दिन जब मुझे पता चला कि खान साहब को 5 दिनों के लिए बिजली बंद, पानी बंद और इस हालत में रखा गया है, 15 दिनों के लिए उनके सेल का दरवाज़ा नहीं खोला गया 24-24 घंटे, तो बड़ा दुख हुआ। दुख इतना हुआ कि मुझे अपनी तकलीफ़ इतनी छोटी लगी कि मैं पूरी रात इस तकलीफ़ से सो नहीं सकी। बात यह है कि एक इस मुल्क का एक्स प्राइम मिनिस्टर, एक सुपरस्टार जिसने 3 कैंसर हॉस्पिटल दिए, 2 नमल यूनिवर्सिटी दी,
آپ ان کے ساتھ یہ سلوک کیسے کر سکتے ہیں؟ اس لیے کہ وہ آئین کی بحالی، رول آف لا، اس ملک سے غربت کا خاتمہ کرنا چاہتے ہیں، اور آپ نے ایک ایسا ٹولہ مینڈیٹ چوری کر کے ہمارے اوپر مسلط کر دیا جس کو عوام نے چنا ہی نہیں۔ عوام کی نفرت ان کے اگینسٹ اب اتنی بڑھ چکی ہوئی ہے کہ عوام ان کی شکل نہیں دیکھنا چاہتی۔ یہی وجہ ہے کہ ہمارے معاشرے کے اندر یہ جو رواداری کا کلچر تھا وہ تو نام کو نہیں رہی، بلکہ اب لوگ واقعی ہی جنرل پبلک اشتعال انگیزی پہ اتر آئی ہے۔ میں تو ان سے بھی اپیل کروں گی کہ ہم نے ان کا آئینی اور قانونی راستے سے راستہ روکنا ہے۔ ووٹ کے ذریعے آپ نے ان کو ان کے گھر تک پہنچایا جو کہ لندن ہے۔ آگے بھی انشاءاللہ اپنی پرامن جد و جہد کے تحت ہم ان کو بتاتے رہیں گے کہ عوام آپ کو پسند نہیں کرتی۔ جہاں آپ نے اس ملک کا دولت لوٹ کے رکھی ہوئی ہے وہاں تشریف لے جائیں اور ہمارے حال پہ رحم کریں۔ انشاءاللہ جو بھی پرامن جد و جہد ہے ہماری، ہم اس میں اپنی شمولیت جاری رکھیں گے۔ پاکستان کو صحیح معنوں میں اس کی جو حقیقی قیادت ہے وہ واپس اس کے کریں گے، اور ایک پرامن شہری کی حیثیت سے ہم اپنی آواز بھی اٹھائیں گے اور اپنی جو عملی ذمہ داری ہے اس کو بھی انشاءاللہ ہم نبھائیں گے۔ میرا یہ مطالبہ ہے پاکستان کی عدلیہ سے کہ وہ پلیز پولیس کے محکمے کو نکیل ڈالے اور ان سے پوچھے کہ اگر کوئی سیاسی قیدی ہے، ہم کوئی واقعی ٹھیک ہے 780 یہ لگا رہے ہیں، لیکن ہم کوئی دہشت گرد تو نہیں ہیں۔ ہمارے ساتھ دہشت گردوں سے بھی برا سلوک کیا جاتا ہے دوران حراست۔ ہم پاکستان کے شہری ہیں، پہلے پرامن شہری ہیں، پھر ہم کسی سیاسی جماعت کے کارکن ہیں، لیکن ہمیں اس طرح سے تضحیک کا نشانہ بنایا جاتا ہے جیسے خدا نخواستہ واقعی ہم ملک دشمن ہوں، اور اگر نہیں ہے تو ہو جائیں جو رویہ ہمارے ساتھ رکھا جاتا ہے۔ لیکن میں اطلاع دینا چاہتی ہوں ہم پھر بھی نہیں ہوں گے۔ یہ وطن ہمارا ہے، ہم اس کے اندر آئین کی بحالی کی، قانون کی بحالی کی، جنگل نہ بنانے کی جو ایفرٹ ہے وہ جاری رکھیں گے، پرامن رہ کے۔ ہر طرح کی جو ہماری پرامن جد و جہد ہوگی انشاءاللہ ہم ایک پرامن شہری کی حیثیت سے اس کا حصہ بنیں گے جو میرے ملک کے اندر بہتری لے کے آئے۔ یہ بتا دیں دیکھیں میں نے وہی کہا کہ ہمارا مقصد کیا ہے۔ ہمارا مقصد صرف یہ ہے کہ ہمارے جو بنیادی حقوق ہے، سب سے پہلا یہ والی جو 24 کی کال ہے یہ صرف مینڈیٹ کی واپسی کی کال ہے۔ میں یہ آپ سب کو بتانا چاہتی ہوں، مینڈیٹ کس کا چوری ہوا ہے؟ عوام کا۔ عوام نے ایک جماعت کو منتخب کیا اور اس جماعت کو فارم 47 کے تحت ایوانوں سے اور فیصلہ سازی سے دور رکھا گیا۔ اس کے اوپر اگلا ظلم یہ ہوا کہ آپ نے ایک تو جو 26ویں ترمیم تو کی سو کی، ہمیں ہماری آج تک ریزرو سیٹیں کیوں نہیں دی گئی؟ تو میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ ان تمام اگر یہ ہمارے مطالبات ان کو لگتا ہے کہ ٹھیک نہیں ہے تو ہمیں یہ ایڈریس کرے نا، بتائیں کہ یہ مطالبات آپ کے اس ملک کے آئین اور قانون کے دائرے سے باہر ہیں، تو ہم اپنے یہ کال کسی بھی طرح کی کال کا ہم حصہ نہیں بنیں گے۔ اور اگر یہ عین جمہوری ہیں، آئینی ہیں اور قانونی ہے تو میں ہر اس جد و جہد کا حصہ ہوں، رہوں گی اپنے خون کے آخری قطرے تک، جو میرے ملک کے عوام کے جو حقوق ہیں ان کو انشور کرے۔